gradually we will take it to the railways. ट्रैकिंग सिस्टम का सर बता दिया। इसकी एक नई चीज़ हमने ये की कि एक ऐप साहब नजर रखेंगे, ये लोग नहीं चाहेंगे, ये फ्रेट बुकिंग करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा जरिया है। ये हमने अभी शुरू की है, ये फ्रेट बुकिंग बेहतर। वैसे हमने उसके बीट के लिए 500 गाड़ियाँ 400 खड़ी की है, उसको भी आप देखेंगे वहाँ वो हमारे इंक्रीज करते रहे हैं ग्रेजुअली, और लास्ट ईयर हमारा हाईएस्ट पॉइंट था 54.5 पे हम ले गए थे। लेकिन इस रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन अभी दोबारा ये क्योंकि ये भी सर एक हमारा बड़ा लैंडमार्क था कि हमने कोरोना के आगे चले। ये सर इससे आपको एक ये स्टडी इंक्रीज थी, और ये पिछले साल हमारा बेस्ट ये हमारा जो ग्रोथ आई, लेकिन वो बस कोरोना की वजह से नजर लग गई, कम हो गया है। जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं सर वो ओवर द ईयर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी पहले बता दिया मेन वजह पेंशन है। ये इंक्रीज जिस तरह हो रही है 4 बिलियन से 36 बिलियन, और पर पेंशनर 1 लाख से 3 लाख, ये जो सारे फाइनेंशियल को अपसेट कर रहे हैं। ये तो पहले थे 99,000 पेंशनर, ये सर 9.3 बिलियन के हमारे अभी भी जो 40 बिलियन को देने के बावजूद अभी भी ये एरियर्स हैं पिछले 5-6 ईयर से जो एक्यूमुलेट हुए हैं। तो अभी मिनिस्टर साहब ने 6 बिलियन, ये अभी कुछ बड़े रहेंगे, ये इसके ऊपर इंशाल्लाह फर्दर हम फाइनेंस वालों से रिक्वेस्ट करके तो ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर सर आपको हमने बता दिया कि एक तो हमने ट्रेनों की आउटसोर्सिंग की है, ट्रैक एक्सेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसके अलावा सर ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो अभी हम 36 ट्रेन की बजाय 170 ट्रेन में चले जाएंगे। इसमें सर जो हमारा बहुत बड़ा लैंडमार्क है वो 5 अगस्त को एक्नेक ने अप्रूव कर दिया है। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इसके रेडी हैं, चाइनीज़ के साथ हमने शेयर कर लिए हैं। 3 दिन पहले हमारी ML1 की मीटिंग हुई थी चाइनीज़ साइड के साथ, उसमें सर उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि टेक्निकल इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व, और बाकी फाइनेंसिंग लोनिंग वो कह रहे हैं कि हम जो ही फाइनलाइज होती है तो इसका इश्तिहार इसमें थोड़ी सी एक बात है कि हमने उनके साथ 1% का इंटरेस्ट रखा है। सर जो ML1 इज नॉट जस्ट वन प्रोजेक्ट, बल्कि इसके साथ सर जो हमारी और भी पीछे वाली स्लाइड पे रहते हैं, इसमें 14 किलोमीटर जो है वो मेन लाइन के साथ शेयर होता था। लेकिन जब ये आबादी बढ़ गई और वो जो इंटरेस्ट लोगों का और राइडरशिप बहुत कम हो गई, तो 98 में ये क्लोज हो गई। लेकिन इसके ऊपर जो एक इंटरेस्ट रहा गवर्नमेंट का, तो ये भी कहा कि ये इसको CPEC में डाल दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नहीं है, बल्कि ये रेलवे खुद करे। जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक भी कराची से है, तो बहुत उनकी दिलचस्पी है इसके ऊपर। बहुत हमने कोई कम अज कम उसके ऊपर हमने जो ट्रैक बिछाना हमारी जिम्मेदारी थी, और ओवरहेड ब्रिजेस बनाना सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। हमने 14 किलोमीटर तक अपना ट्रैक सुस्त अभी रवि का शिकार है, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे उनको पूछ रही है, लेकिन हमने अपना काम। और सर ये इसका नॉन इसकी जो पुराने जो मटेरियल से इसकी नई कोचेस बनाई हैं, और वो बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे डिज़ाइन की मुताबिक है, तो वो अभी चलाने ठीक है सर। और इसमें सर तमाम जो हैं गवर्नेंस और रोलिंग स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम सर उसमें शामिल है। इवन जो हमने मॉडर्न रेलवे का हम आप मुझसे बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हमारे 2 टॉप अफसर आए कमरे में कह चुका हूँ कि इनकी बड़ी खिदमत। 2 चीज़ें भूल गए हैं शाह साहब। नंबर 1 है जी, हमारे पास सोने देने की एक कान है, दैट इज़ रॉयल पाम। वो मैंने खुद लड़ा जी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके मुकाबले में 4-4 करोड़ के वकील थे और 6 वकील थे, लेकिन वो जीता है। अब इन्होंने उसका टेंडर लगाना है, वो आपको शाह साहब बिलीव कर देंगे जब मेरे बात पे गई। ये 1 अरबों रुपए की, कितने 100 एकड़ है जी का ना, ये 130 एकड़ मेन नहर के ऊपर है। 130 एकड़ ये मेन नहर के ऊपर है। ये इंटरनेशनल कंपनियां भी इंटरेस्टेड हैं जो आप इसमें टेंडर में जो आए, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बाहर की पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि खरबहा रुपए की ये जदाद है। दूसरा मैं कह के काफ़ी दफ़ा
اب پتہ نہیں شیپ کا آپ نے ٹینڈر لگایا کہ نہیں لگا کے. ایک شیپ کراچی میں ہمارے پاس بہت بڑا کلب ہے, وہ بھی ٹاپ کلب ہے. سو یو ول سی بیٹر. میں آخر میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام لوگ مبارک ہوں آپ کو. صرف میں نور الدین ایک لے کے جا رہا ہوں 8-10 دن بعد. باقی تو آپ سب افسروں کو بہتر طور پر مجھ سے, اور یہ سارے میں نے کوشش کی کہ دیانتداری سے اس منسٹری کو چلایا جائے, اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے 1 روپے کی بھی پرچیز نہیں کی سوات صاحب. یعنی جہاں بل صاحب کا, ظفر راجہ صاحب کا, ناصر صاحب کا, اور خاص طور پر عظما نے بہت زبردست کام کیا. آئی مسٹ اپریشیٹ. میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں بابوز ہوں. آپ نے جس طرح اس ملک, اس کی ریلوے کی اکانومی کو آنیسٹی سے اور دیانتداری سے اس کو رائے راست پہ لگایا, ورنہ بڑا مشکل کام تھا. 6 بلین روپیز میں نے 2 دفعہ ان کی تنخواہوں کے لیے ذاتی مسئلے پہ خاموشی سے شیخ حفیظ صاحب سے لیے ہیں. وہ آپ کے نوٹس میں کیونکہ ہے جی وہ میں نے تنخواہیں, کیونکہ ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے, تو 12 بلین روپیز وہ لیے ہیں, اور 6 بلین یہ پینشن کے. 18 بلین جو ہیں یہ ہم نے 1 to 4 پینشن کلیئر کر دی ہے. اگلے مہینے اب ڈیٹ ہو جائے گی, اور میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سواتی صاحب آپ کو مبارک ہوں. extend my gratitude to all of you, and especially to Sheikh Sahab. I will be failing my duty if I could not recognize the services that the Sheikh Sahab and his team has rendered for the last 2.25. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹیم کی حیثیت سے چلیں گے. شیخ صاحب کو مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ صاحب تعالیٰ کا شکر ہے دیکھتا رہا ہوں اس کو, حالانکہ میں 25 سال باہر رہا ہوں. ایک ٹیم کی حیثیت سے مجھے ان کی ضرورت رہے گی. میں نے ٹیکس بھی رات کو کیا تھا. میں نے کہا کہ اس بڑے ایشو کے اندر جو ہے فٹ ہونا انتہائی مشکل کام ہے, اس لیے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, ہیومن ریسورس جو ہمارا سب سے بڑا آپ کی ہم اپنے انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جا سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس مختصر جیسی ہماری جو بریفنگ ہوئی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیٹیل میں ہر ایک سیکٹر کا لیں گے, اور آپ سے جو ہے وہ آپ سے جو ہے مجھے ضرورت ہوگی وقتاً فوقتاً. میرے دروازے ہر وقت کھلے ہوں گے. شیخ صاحب کو میں نے مدعو کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ میں آتا رہوں گا آپ کے پاس, اور مجھے گائیڈ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً جو آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی, اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح عمران خان کی وین ہے اس ملک کے لیے, اپنی ذات کے لیے تو ہر ایک کرتا ہے, لیکن اگر اس ملک کے لیے خان صاحب کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی انہی ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے اس کو آگے لے کے جانے کی انشاءاللہ ہمت ہوگی. اور یقین ہے کہ ایک خواتین نے اور باقی حضرات نے جن کا نام دیا, اور ظاہر ہے کہ وہی 2 اچھے ایسٹ جو ہے شیخ صاحب آگے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ انفارمیشن کیا, میں صرف ریلوے کا ایک بہت بہت آپ کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. پہلی انفارمیشن معلوم ہے. Thank you very much.